فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین محمد سلیم اور ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ نے اپنے مشترکہ بیان میں بتایا کہ خادم الحجاج کے انتخاب کے لیے اہل سرکاری ملازمین سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ وزارت اقلیتی بہبود کی منظوری کے بعد حج کمیٹی آف انڈیا ممبئی نے خادم الحجاج کے انتخاب کی منظوری دی ہے۔ 300 عازمین کے لیے ایک خادم کا انتخاب کیا جائے گا۔ اہل خواہش مند سرکاری ملازمین 10 اپریل سے قبل آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ خادم الحجاج کی درخواستیں www.hajcommittee.government.in پر دستیاب ہیں۔ آن لائن پر کردہ درخواستوں کی ہارڈ کاپی کے ساتھ درکار ضروری اسناد تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نامپلی حیدرآباد میں 10 اپریل سے قبل داخل کرنا ہوگا۔ درخواست گزار کا مستقل سرکاری ملازم ہونا چاہیے اور 30 اپریل 2023 تک ان کی عمر 25 سے 50 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ اس سے قبل انہیں ایک بار حج یا عمرہ ادا کر چکے اور مناسک حج سے واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ فلم اداکار سیاستداں پون کلیان تلنگانہ میں تازہ سیاسی صورتحال پر بی جے پی کی اعلیٰ قیادت سے بات چیت کے لیے دہلی پہنچ گئے۔ جناسینا پارٹی جے ایس پی لیڈر جو ادے پور کے دورے پر تھے ملک کے صدر مقام پہنچے۔ جناسینا پارٹی کی سیاسی امور کمیٹی کے صدر نشین این منوہر بھی دہلی میں پون کلیان کے ساتھ شامل ہوئے۔ آندھرا پردیش کے حالیہ سیاسی واقعات اور بی جے پی کی ریاستی قیادت سے ناخوش کی اطلاعات کے دوران پون کلیان کا یہ دورہ دہلی کافی اہمیت اختیار کر گیا۔ بی جے پی کے حلیف پون کلیان توقع ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا اور پارٹی کی مرکزی قیادت سے تبادلہ خیال کر رہے۔ ممکن ہے کہ وہ بی جے پی قائدین کے ساتھ آئندہ سال منعقد شدنی اے پی اسمبلی کے الیکشن میں حکمت عملی کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ بی جے پی کرناٹک میں تلگو علاقوں میں پارٹی کی انتخابی مہم میں پون کلیان کی خدمت سے استفادے کا منصوبہ رکھتی ہے، جہاں مئی میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ بی جے پی قائدین تلنگانہ اسمبلی انتخابات جو جاریہ سال کے اواخر میں منعقد ہوں گے، جناسینا پارٹی کے ساتھ انتخابی مفاہمت کے امکانات پر بھی بات چیت کریں گے۔ تلنگانہ حکومت سبھی کو بہتر صحت فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی۔ حکومت کی جانب سے منصوبہ بندی کے مطابق خاندانی بہبود کے پروگراموں کے نفاذ کے ساتھ ریاست تلنگانہ نے قومی صحت کے اشاریوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ یہ فرق 2014 کے مقابلے میں واضح ہے۔ زچگی کے اموات 2014 میں 92 فی 1 لاکھ پیدائش سے کم ہو کر 2022 تک 56 ہو جائیں گے۔ بچوں کے اموات جو 2014 میں 39 تھی 2022 تک کم ہو کر 23 رہ گئی۔ اگر 5 سال سے کم عمر بچوں کی اموات کی تعداد 2014 میں 41 تھی تو 2022 تک یہ تعداد کم ہو کر 30 رہ گئی۔ اسی عرصے میں بچوں کی شرح اموات 25 سے کم ہو کر 16 ہو گئی۔ 2014 میں امیونائزیشن ویکسین کی کوریج 68% تھی اور 2022 تک 100% تک پہنچ گئی۔ سرکاری اسپتالوں میں ڈلیوری کی تعداد 2014 میں 30% سے بڑھ کر 2022 تک 56% ہو گئی۔ سرکاری اور نجی اسپتالوں میں ہونے والی ڈلیوری کی تعداد 98% تک بڑھ گئی ہے۔ صحت کے تمام اشاریوں میں ریاست تلنگانہ قومی سطح سے بہتر ہے۔ مرکزی حکومت کے نیتی آیوگ کے ذریعے جاری کردہ چوتھے ہیلتھ انڈیکس میں ریاست تلنگانہ کیرلا اور تمل ناڈو کے بعد تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ 1698 روپے فی کس سرکاری طبی اخراجات کے ساتھ ہماچل پردیش اور کیرلا کے بعد کھڑی ہے۔ بودھن قصبے کے راکسی پیٹ علاقے سے تعلق رکھنے والے جوڑے نریش اور انیتا کو اپنے 3 بچوں کو ایک ہی دودھ پلانے کے لیے دودھ کے پاؤڈر پر ماہانہ 14,000 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ سپر مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے ان کی کفالت کرنا اور نریش کی ذمہ داری مشکل ہوتی جا رہی۔ عائشہ فاطمہ ٹرسٹ کی چیئرمین عائشہ فاطمہ عامر نے ان کی غذائیت کی ذمہ داری قبول کی اور گزشتہ 8 مہینے سے اب تک بچوں کی قیمت 1 لاکھ روپے چھوٹے بچوں کا دودھ کا پاؤڈر ان کے والدین کو دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر نریش اور انیتا نے عائشہ فاطمہ کا شکریہ ادا کیا۔
स्कूटी पर सवार एक खातून आवारा कुत्तों के ताक़ुब के बाद हादसे का शिकार हो गई। खातून स्कूटी चला रही थी कि आवारा कुत्तों ने उसका पीछा किया। ऐसे में खातून स्कूटी पर से कंट्रोल खो बैठी और स्कूटी एक कार से जाकर टकरा गई। स्कूटी पर कुल 3 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चा भी था। खबरसार एजेंसी के मुताबिक यह हादसा बरहमपुर में पेश आया। आवारा कुत्तों ने खातून का पीछा किया, जिसकी वजह से खातून अपनी तवज्जो खो बैठी और उसकी स्कूटी सड़क के किनारे पर खड़े कार से टकरा गई। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। तसादुम की वजह से स्कूटी में बैठे तमाम लोग हवा में उछलकर सड़क पर बुरी तरह गिर गए। हादसे के बाद कुत्ते वहां से भाग गए। सोमालिया में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब से कम अज कम 21 अफराद की मौत, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर और लाखों की इमलाक तबाह हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हमदर्दी के उमूर के राब्ते कारी OCHA ने ये इत्तला दी है। उन्होंने कहा है कि गेडो खित्ते के ज़िले बरधेरे में हालिया दिनों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और तमाम अमवात भी वहीं हुई हैं। OCHA ने सोमालिया में अचानक आए सैलाब से मुतालिक अपनी अपडेट में कहा, सैलाब से 6 सेहत मराकज, 200 बैतुल खला और 4 स्कूल तबाह हो गए। उन्होंने कहा कि 1000 हेक्टेयर से ज़ायद ज़रई और अराजी ज़राब आ गई है और 3000 से ज़ायद बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। ये सैलाब एक ऐसे वक्त में आया जब सोमालिया को शदीद खुश्क साली का सामना है। उसकी वजह से 82,50,000 से ज्यादा लोगों को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। OCHA के मुताबिक बरधेरे में शराकत दारों और हुकाम की तरफ से एक बैन एजेंसी के जायजे से पता चला है कि 13,000 से ज़ायद खानदान, तकरीबन 78,000 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें 8,945 खानदान, तकरीबन 53,600 अफराद के मकानात को नुकसान पहुंचाया, वो तबाह हो गए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊद की सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के दौरे की दावत कबूल कर ली। ईरान के पहले नायब सदर मोहम्मद मकबर ने इसकी तस्दीक की है। नीम सरकारी खबरसार एजेंसी के मुताबिक मकबर ने यह तबसरा सऊदी किंग की जानिब से रईसी को रियाज के दौरे की दावत का जवाब देने के लिए पूछे जाने पर किया। मार्च के ओआइल में बीजिंग में चीन की सालसी में होने वाली बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसके दौरान सऊदी अरब और ईरान ने 2 माह के अंदर सिफारती ताल्लुकात दोबारा शुरू करने और सिफारत खाने और मिशन दोबारा खोलने पर इत्तफाक किया था। ईरानी सदर के सियासी उमूर के नायब सरबराह मोहम्मद जमशेदी ने ट्वीट किया कि सऊदी किंग ने एक खत लिखा है जिसमें ईरानी सदर को रियाज का दौरा करने की दावत दी गई। सऊदी अरब और खित्ते के दीगर अरब रियासतों के साथ ईरान के ताल्लुकात पर तबसरा करते हुए मकबर ने कहा है कि इलाकाई ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना रईसी इंतजामिया की जानिब से सदारत संभालने के बाद से जारी करदा कुलीदी हिकमत अमलियों में से एक है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।